नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आपण मानक उत्कल तंत्रशास्त्र चैनल को मु स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करने जावा जहाँकि पुरातन तंत्र मंत्रर अंतर्भुक्त अटे और पुरातन तालपत्र पोथी खेदारू यह प्रमाणित बहु परीक्षित। दर्शक बंधु यह एक साबर विद्या अटे आपण मैंने शुणी थे जहाँ को नखदर्पण विद्या कहुए। दर्शक बंधु नखदर्पण विद्या कौन पर कराए ना गाँ गहली मानक आपण मैंने देखिथे कौन सी जिनिस जदि हजि जाए कौन सी जिनिस जदि चोरी पत्र होता है ताहले चोरी हवा जिनिस हजिजा जिनिस नखदर्पण को प्रयोग कराए। दर्शक बंधु आज मुझे नखदर्पण विषय कहि ताहा हनुमान नखदर्पण अटे। दर्शक बंधु यह बहुत बार परीक्षित बहुत लोक मान द्वारा बहुत साधक मान द्वारा यही नखदर्पणटी फलप्रद अटे। दर्शक बंधु यही जो नखदर्पणटा को करने आपण मैंने कौन करेंगे ना 12 वर्षर तलू जो छोट पिला से पुओ हो कि झील हो 12 वर्षर तलू हो बयस तांकू डकैया पड़ो। तेणु से हाथ में नखदर्पण हो आ से जो पिला जी सी सरल स्वभाव अति चगला पिला दुष्ट पिला हो न आ से पिला से दिन शुद्धपूत हम माने पवित्र भाव आसब से दिन पिला उपास नखदर्पण पर जाए खाद्य ग्रहण करेंगे। आपड़ साधक भी कौन बिना प्याज रसुण खाइबे ना नीति नियम निष्ठार सहित आपण रे। दर्शक बंधु यही नखदर्पणटी केतबेले करा मुझे कथा आपन को कहूँ। दर्शक बंधु शनिवार किंबा मंगलवार किंबा रविवार संक्रांति यही दिन मानक आप नखदर्पण प्रयोग करेंगे। आई नखदर्पणटा को आप सिद्ध करेंगे कौन केमती ना जेकोसी शुभ तिथि जमीक हनुमान जयंती आउ संक्रांति अमावास्या यही नखदर्पण को आप प्रभु राम को स्मरण करेंगे हनुमान महाप्रभु को स्मरण करेंगे धूप दीप लगेबे गुगुल झुणा देकी आपण भोग करेंगे हनुमान पाखे कदली नड़िया देकर यही नखदर्पण को 108 आप जप कर सिद्ध करे पूर्वमुखी हो 108 आहुति देले होमरे नखदर्पणटा आपंकर सिद्ध हो सिद्ध होला बाद आपण जेकोसी चोरीर प्रश्न जानापी चाहिए पिला नहीं आसबे 12 वर्षर तलर जो पिला थे से पिला को आनी सारा पर कौन करेंगे ना डाहाण हाथर जो बुढ़ा आंगुठी जो मझी आंगुठी दर्शक बंधु गोटा सूता कपड़ा धलार सूता कपड़ा ताकू जालिकी भस्म करदे भस्म करदे सारा पर गुआ घीरे से जो कला को ता बुढ़ा आंगुठी लगेबे चिकन करी लगेबे जमीती कि सी पिलार बुढ़ा आंगुठी पिलार मुहटा देखा जाउथिबो एमिति चिकन करी लगेबे। दर्शक बंधु ताहले आम ये नखदर्पण मंत्र विषय में कही रखुछु। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम आरे हनुमंत श्री रामचंद्र दूत आज्ञा प्रमाणे बाबू रामचंद्र कार्य करिल मोहर कार्य सेहीपरि करिबु। आरे हनुमंत रामचंद्र दूत पवनर सुत मोहर सेहीपरि कार्य करिबु 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 बोली कहार आज्ञा श्री रामचंद्र कोटि कोटि आज्ञा प्रभु श्री महेश्वर कोटि कोटि आज्ञा काउरी कामचंडी कोटि कोटि आज्ञा ए पद जदि मिथ्या होइब सीतांकर जोनि बा टलिब एवं पार्वती स्तन बा टलिब यह सत्य 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 अटे 13 सत्य। दर्शक बंधु यह परीक्षित मंत्र अटे। आपण कौन केमती यही जो नखदर्पण को करेंगे ना दर्शक बंधु नखदर्पण प्रयोग पूर्व पिला को शनिवार बा मंगलवार यही दर्पण कर आपण कौन करेंगे ना धूप देवे दीप लगाइबे 3टा कदली आ गोटे नड़िया दरकार 3टा कदली पत्र पारिबे। दर्शक बंधु मझीटा हूँ रामंक नाँ कदली आउ रामंक बाम पटे सीता डाहाण पटे लक्ष्मण 3टा कदली भोग लगेबे 3टा पत्र रे आउ ता तल को ठीक गोटा पत्र पकेबे हनुमान नाँ गोटा नड़िया को भांगी पूजा करेंगे फूल तुलसी लाल मंदार फूल तुलसी देवे। दर्शक बंधु पूजा करेंगे पूजा कर सारा पर हनुमान को आवाहन करेंगे यही मंत्र को थरे पढ़ी 3 थर फुंकिबे पिलार मुंड को पिलार आखि की आ पिलार नख को यही करी 7 थर पढ़ी 21 थर फुंकिबे यही हनुमान को आवाहन कलापर नखरे पिला तार निज रूप को देखिपर तापर धीरे 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 निज रूप गायब हो गायब हो सारा पर से हनुमान रूप को नखरे पिला देखिपर। हनुमान डायरेक्ट सुवर्ण अलंकार पिंधिकी आसबे प्रकृत रूप ना कौन माकड़ को पिला देखिपर आपण जानवे जे हनुमान आविर्भाव हेले बोली तापर से पिला कहब हे प्रभु हे हनुमान महाप्रभु आपण आसन ग्रहण करंतु हे हनुमान महाप्रभु आपण धूप ग्रहण करंतु हे हनुमान महाप्रभु आपण नैवेद्य ग्रहण करंतु यही पिला कहबे हे हनुमान महाप्रभु अमुक लोकर अमुक जिनिस हजिची बा चोरी होती आपण मते
ନଖ ଦର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ପିଲା କହିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ସେ ଯେଉଁ ନଖଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଟିଭି ଭଳି ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ପିଲାକୁ ସବୁ କଥା କହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ନଖ ଦର୍ପଣ କୌଣସି ଗପ ନୁହଁ, ଏହା ସତ୍ୟତା ଅଟେ। ଆଉ ପୁରୁଣା କାଳର ଲୋକମାନେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ହଜି ଯାଉଥିଲେ, ଚୋରି ହେଉଥିଲେ, ନଖ ଦର୍ପଣର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ନଖ ଦର୍ପଣ ବିଦ୍ୟା କାଳକ୍ରମେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ହନୁମାନଙ୍କ ନଖ ଦର୍ପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ନଖ ଦର୍ପଣ କରିବା ଆଗରୁ ସଠିକ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ତଥାପି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଆପଣ ବୁଝିବେ, ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହେବ ମୋତେ ବି ଫୋନ୍ କରି ପଚାରି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ହଜିଛି କିମ୍ବା ଚୋରି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ନଖ ଦର୍ପଣରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ନଖ ଦର୍ପଣର ଆପଣ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ନୀତି ନିୟମ, ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି, ଭରସା ଆଉ ବିଧିବିଧାନରେ ଏହି ନଖ ଦର୍ପଣକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ନୀତି ନିୟମରେ ନ ମାନିବେ ତାହେଲେ ନଖ ଦର୍ପଣ କୌଣସି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବେ ନଖ ଦର୍ପଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି 12 ବର୍ଷ ତଳକୁ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭଲ ପିଲା ହେଇଥିବ, ଚଗଲା ହେଇନଥିବ, ନଖ ତାର ପ୍ଲେନ୍ ଥିବ, ସୁନ୍ଦର ଥିବ, ଛୋଟ ନଖ ଆଉ ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ନଖ ହେଇନଥିବ, ଏଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକିବେନି। ଧୂପ ଦୀପ ଲଗାଇବେ, ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଧୂପ ଦୀପ ଲଗାଇବେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ କରିବେ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ କଦଳୀ ଭୋଗ କରିବେ, 3ଟା କଦଳୀ ପତ୍ର ପାରିକି ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ନଖ ଦର୍ପଣରେ ପିଲା ଦେଖିପାରିବ କିଏ ନେଇଛି, କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି, କ'ଣ କେମିତି ଚୋରି ହେଇଛି, ସେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଲାଇଭ୍ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ସେଇଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କାମ ସରିଯିବ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଯେଉଁ ହେଇଥିବ, ଯେଉଁ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଯେଉଁ ଭୋଗକୁ ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ନେଇଥିବେ ନଖ ଦର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ, ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା ହେଉଛି ନଖ ଦର୍ପଣ। ଆଜିକାଲି ସିନା ବିଜ୍ଞାନ 21 ଶତାବ୍ଦୀରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଦ୍ୟା ସତ୍ୟତା, ଏହି ବିଦ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବି ଏହି ନଖ ଦର୍ପଣରେ ବହୁତ ସାଧକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନଖ ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା କାମ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି, ଭରସା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛି ମୂଳ। ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁରାତନ କାଳରେ ଏହି ନଖ ଦର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ହେଉଥିଲା। ନଖ ଦର୍ପଣର ମହିମା ଏବେ ବି ରହିଛି। ଏବେ ବି ବହୁତ ସାଧକମାନେ ନଖ ଦର୍ପଣକୁ ସିଦ୍ଧି କରି ନଖ ଦର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ନ ରହିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ସବୁ ଅସଫଳ ହେଇଯିବ। ମୂଳ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା। ତେଣୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ ଏହି ନଖ ଦର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ।